مسیح میں آپ کی سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر پرویز نذیر ہے۔ میرا تعلق UJ چرچ جنیجو ٹاؤن سے ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے گواہی ٹیلی ویژن کا اور اس کی ساری مینجمنٹ۔ تو آج ہم سب مل کر مسیح کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کے 10واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر ہم 6 آیت تک بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص۔ ہمارے آج کے کلام کا جو موضوع ہے وہ ہے یسوع اچھا چرواہا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یسوع اچھا چرواہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اچھا چرواہا ہونے کا ثبوت ہمیں بائبل مقدس میں دیا ہے۔ جب ہم نے بائبل مقدس میں سے تلاوت کیا، پڑھا کہ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ تو آج میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بائبل مقدس میں اچھے چرواہے کا نمونہ دیتے ہیں۔ جتنے بھی خادم ہیں، ہم سب کو اس بات پر اپنے ذہنوں کو دوڑانا ہے، سب کو سوچنا ہے کہ یسوع مسیح کس طرح کا چرواہا ہے۔ یسوع مسیح ایک اچھا چرواہا ہے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے تو جو اس کی بھیڑیں ہیں وہ بھی اچھی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سب سے پہلے ہمیں خود اچھے بننا ہے۔ جب ہم خود اچھے ہیں تو ہماری جو بھیڑیں ہیں وہ بھی اچھی ہی ہوں گی۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس کے بارے میں بائبل مقدس میں سکھایا ہے کہ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ وہ کیا کرتی ہیں؟ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ تو آج ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ بہت سے ایسے چرواہے ہیں جن کی آواز ان کی بھیڑیں پہچان نہیں رہی۔ وہ جہاں سے انہیں آواز آتی ہے وہیں چلی جاتی ہیں، جہاں سے انہیں آواز ملتی ہے وہیں چلی جاتی ہیں۔ مگر بائبل مقدس ہمیں ایک ایسے چرواہے کے بارے میں بتاتی ہے جس کا نام یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ جس کا نام کیا ہے؟ یسوع۔ اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے، اور اس کی بھیڑیں بھی اس سے جانتی ہیں کہ یہی ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ اس کے بغیر اور کوئی ہمیں خوراک دے ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر اور کوئی ہمیں سیر اور آسودہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو آج ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ جب تک وہ اس زمین پر تھے، زمین پر رہتے ہوئے ایک اچھے چرواہے کا ثبوت دیا، اور یہاں تک ثبوت دیا کہ اس نے بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دی۔ ہاللیلویہ۔ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دینے تک اس نے دریغ نہ کیا، تاکہ اس کی بھیڑیں بچ جائیں، اس کی بھیڑیں محفوظ رہیں، اس کی بھیڑیں اس کے حضوری میں رہیں، اس کی بھیڑیں اس کے لہو میں رہیں۔ تو آج ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ ہم آج اس بات کو دیکھیں کہ اگر مسیح نے ہمیں چرواہے کے طور پر اس زمین پر مقرر کیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے، یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے،
जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते, जब हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं बाप के पास जाता हूं। हालेलुया। मैं बाप के पास जाता हूं, और भेड़ों से भी कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो आज हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि अगर मैं यीशु मसीह को फॉलो करते हुए उसकी तरह का चरवाहा बनता हूं, उसकी तरह भेड़ों को सैर करता हूं, यहां तक कि जब भेड़ मुश्किल में हो, भेड़ गुम हो जाए, भेड़ कमजोर हो जाए, भेड़ परेशान हो जाए, भेड़ जख्मी हो जाए, तो उसको ढूंढता फिरे। आज ऐसा नहीं है, बल्कि हमें ऐसा करने की जरूरत है, तो ही हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। अभी हमने यहां बाइबल मुकद्दस में देखा, लिखे कि जब वो अपनी भीड़ सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे। ना वो इधर देखती हैं, ना वो इधर देखती हैं। कहां देखती हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने चरवाहे की तरफ। क्यों? इसलिए कि वो एक अच्छा चरवाहा है। वो किसी गैर के पीछे नहीं जाती, किसी और के पीछे नहीं जाती। वो कहां जाती हैं? वहां जाती हैं जो निशान उनको दिया गया है। और वो निशान कौन है? यीशु मसीह। उसके बगैर वो कहीं भी नहीं जाती। बाइबल मुकद्दस में हम अगर ज़बूरों की किताब में से देखें, उसके 16वां ज़बूर, तो ज़बूर नवीस हमें बताता है, 16वें ज़बूर की आयत नंबर 4 है। यह लिखे कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाता है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखें कि हमने गैर माबूदों के पीछे नहीं दौड़ना, बल्कि किसके पीछे दौड़ना है? उसके पीछे दौड़ना है जो कि एक अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। जो कि एक अच्छा चरवाहा है, जो कि हमारा हकीकी माबूद है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसने वाज़िह तौर से हमें यहां बताया कि मेरी भेड़ें सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनती हैं। तो आज इस बात को साबित करने का वक्त आ गया है। ये जो दौर जिसमें से हम गुजर रहे हैं, इसमें हमें साबित करने का वक्त आ गया है कि हम उसकी भेड़ें हैं या नहीं, हम उसकी आवाज सुन रही हैं या नहीं। कहीं हम किसी गैर के पीछे तो नहीं जा रहे, कहीं हम गैर माबूद के पीछे तो नहीं जा रहे। यीशु ने तो यही कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनती है, किसी गैर के पीछे नहीं जाती। अगर गैर के पीछे जाती है तो अभी हमने ज़बूर नवीस में से देखा, वहां हमें बताया गया कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या किया है आजकल? हम गैर माबूदों के पीछे दौड़ दौड़ के, भाग भाग के अपने गमों में इजाफा कर लिया है। अगर हम सिर्फ एक ही माबूद को देखें जिसका नाम यीशु मसीह है, तो उसने क्या किया? उसने हमारे तमाम दुखों, तमाम मुसीबतों, तमाम बीमारियों, तमाम कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया। मगर जब हम गैर के पीछे जाते हैं, गैर के पीछे भागते हैं, गैर के पीछे दौड़ते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं? गम देते हैं, दुख देते हैं, बीमारी देते हैं, परेशानी देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, मुख्तलिफ तरह के ये चीज़ें हमें उनके पीछे जाने से मिलती हैं, जो कि कौन है? गैर। तो यीशु मसीह ने हमें बताया कि वो सिर्फ क्या करती है? मेरी आवाज़ सुनती है। कौन? जो मेरी भेड़ें हैं। तो जो किसी और के पीछे जाती है, इसका मतलब है वो यीशु मसीह की भेड़ें नहीं है। तो अगर वो यीशु मसीह की भेड़ें नहीं है, तो यीशु मसीह को क्यों फॉलो कर रही हैं? यीशु मसीह ने तो हर एक के लिए अपनी जान दी है। जब बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं तो वो
हमें यह मिलता है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया हूं कि जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। जो मजदूर है, जो मजदूरी करता है, उसका काम क्या है कि जब भेड़िया आता है उसको देखकर क्या करता है, वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। अब वो भेड़िया भेड़ों को खाए या भेड़ों को जख्मी करे या उनको फाड़े, उसको उससे कुछ सरोकार नहीं है। तो इसका मतलब है वो अच्छा चरवाहा नहीं है। तो अच्छा चरवाहा कौन है? अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, जो भेड़ों के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है। तो उस अच्छे चरवाहे का नाम क्या है? यीशु मसीह नासरी। तो आज मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने जहनों में रखना है, इस बात को अपने जहनों में रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह एक बेस्ट चरवाहा है। यीशु मसीह क्या है? एक बेस्ट। वो कहता है कि आई एम गुड शेपर्ड, यानी कि चरवाहा मैं। तो अब वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। हमने अभी बाइबल मुकद्दस में देखा कि अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। आज हमें इस बात को देखना है कि अगर जिस तरह आज की इस दौर में, इस वक्त में एक जो चरवाहा है जिसको हम पास्टर्स कहते हैं, उसका काम क्या है? भेड़ों को उनके तमाम तरह की चीजों को देखकर उनके साथ खड़े होना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर औकात कलीसिया में रात के वक्त बहुत से ऐसे खादमीन हैं जिनको कॉल्स आती है कि मैं फलां मुश्किल में हूं, फलां परेशानी में हूं, फलां दुख में हूं। तो उस वक्त हमें इस बात को अपने जहनों में रखना है कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। यीशु मसीह ने हमें मुकर्रर किया है और हमने यीशु मसीह को क्या करना है? फोकस करना है। हमने यीशु मसीह को फोकस करना है और उस वक्त हमने उनकी उस बात को सुनकर उनके साथ मुत्तफिक होना है। मिसाल के तौर पर रात के किसी भी पहर एक चरवाहा जो है वो तैयार होना चाहिए। हालेलुया। दिन के किसी भी वक्त पर एक चरवाहा जो है उसको तैयार होना चाहिए अपनी भेड़ों के लिए, क्योंकि भेड़ जो है, हम इस बात को देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि यीशु मसीह ने लफ्ज भेड़ जो है ये क्यों कहा? भेड़ इसलिए कहा कि भेड़ जो है बहुत मासूम जानवर है। उसको जहां भी हम खड़ा कर देते हैं वो वहीं पर सर झुकाए खड़ी रहती है, मासूम है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने भेड़ों से तशबीह देते हुए कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। तो भेड़ जो है जब उसके कोई बाल कुतरता है तो उस वक्त वो खामोशी से खड़ी रहती हैं, कुछ बोलती नहीं है। तो अब हमने इस बात को अपने जहनों में रखना है कि क्या हमने भेड़ों की तरह बनना है या कि उन बकरियों की तरह जो उछल कूद करती रहती हैं, उछलती कूदती, कभी यहां कभी वहां कभी फिर यहां।
ایک بکری جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں یا اس پر غور کریں تو وہ کبھی بھی آرام سے سکون سے آپ کو بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اچھل کود کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مگر جو بھیڑ ہے وہ ہر وقت جب بھی آپ اسے دیکھیں گے وہ سر جھکائے کھڑی رہتی ہے اور بہت ہی معصومیت سے۔ تو اسی لیے یسوع مسیح نے بھیڑوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، وہ کسی غیر کے پیچھے نہیں جاتی۔ کیوں؟ یسوع مسیح کو پتا ہے کہ اگر وہ غیر کے پیچھے جائیں گی تو غیر جو ہیں وہ کیا کریں گی؟ جب بھیڑیا آئے گا تو ان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ غیر ان کو اس بھیڑیے کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ غیر جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، واحد ایک یسوع مسیح ہے جو ہمیں کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا! یہ کہتا ہے کہ میں آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑوں گا۔ یہ ایسا چرواہا ہے جو چھوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چرواہا ہے جو ہر وقت اپنی بھیڑوں کے لیے پریشان رہتا ہے۔ وہ اسے نظر نہ آئے تو انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، وہ اسے نظر نہ آئے تو بائبل میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی کتنی بھیڑیں تھی؟ 100۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ گم ہو گئی، تو وہ کیا کرنے گیا؟ اس ایک کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا، 99 کو چھوڑ کے، 99 جو تھے انہیں چھوڑ کر اس ایک کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا، اور تب تک واپس نہیں آیا جب تک اسے ڈھونڈ نہیں لیا۔ ہاللیلویا! یہ ہے اچھے چرواہے کی مثال، یہ ہے اچھا چرواہا، یہ ہے وہ چرواہا جو کہ اپنی بھیڑوں کے لیے ہر وقت الرٹ رہتا ہے، ہر وقت تیار رہتا ہے، ہر وقت بیدار رہتا ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے، بلکہ سدا جاگتا رہتا ہے۔ ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ اگر ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی ایک اچھا چرواہا ہے تو پھر ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں جو کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں، اور جب اور کہیں جاتے ہیں تو پھر اور کہیں جانے کی وجہ سے بائبل میں بتاتی ہے کہ ان کے پھر غموں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وقتی طور پر انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اب ٹھیک ہیں، ہماری زندگی اب آسان ہو جائے گی، ہمارے جو غم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، مگر وقتاً فوقتاً ان کے غموں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً ان کے جو غم ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا؟ غیر کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، غیر کے پیچھے دوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، غیر کے پیچھے جانے کو ترجیح دی ہے، غیر کے پیچھے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ مگر یسوع مسیح ہمیں یہ بتا کر گئے کہ میری بھیڑیں صرف وہ ہیں جو میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں، جہاں میں جاتا ہوں وہ میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ تو اس وقت میرے عزیزوں ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ یسوع مسیح اب کہاں پر ہے۔ یسوع مسیح اس وقت باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، تو جو اس کی بھیڑیں ہیں وہ بھی وہیں جائیں گی۔ ہاللیلویا! تو آج ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ یسوع مسیح کی جو بھیڑیں ہیں وہ اگر قائم ہیں، صرف یسوع کے پیچھے جاتی ہیں، تو جہاں یسوع ہے وہ بھی وہیں پر جائیں گی۔ آمین۔
खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद शुक्रगुजारी के लायक, हम्द के लायक, तारीफ़ के लायक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि जब हम तेरे कलाम को सीखने वाले हुए, सुनने वाले हुए। तो आज की कलाम की वसीला से हम सबको बड़ी बरकत देना, ताकि जो तेरा कलाम हमने सुना है, हमने सीखा है, खुदा इस कलाम के वसीला से हम सब बड़ी बरकत पाएँ और जो सुन रहे हैं वो भी बरकत पाएँ। हाँ खुदावंद, बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।